ቃልስና ብሕብረት ክኸውን ኣለዎ። ሰላም ዝኸበርኩምን ተኸታተልቲ መደብ ጠመተና ኣብ ሳተላይት ቴሌቪዥን RPM ኢና ዘለና ኤርትራን ፐብሊክ ሚድያ ንሎሚ ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላውን ኣቕራብን ናይዚ መደብ እዚ ኢሳያስ ተወልደ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እየ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ክልተ ኣጋይሽ ኣይኮኑን ደቂ ገዛ እየም ጳውሎስ ዮሃንስ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ከምኡ ድማ ሳሙኤል ሃብተማርያም ካብ ኤድመንተን ካናዳ እየም ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ዛዕባታት ኣልዒልና ይህን ምሂን ክንበሃሃል ኢና ንስኻትኩም ድማ ክትከታተሉና ብትሕትና ንፅውዕ ኣብቲ ንዛረቦ ኩሉ ሓሳባት እንተልይኩም ዝሓሸ ብከምዚ ትብልዎ ነገር ተልዩ ኣብዚ ዝዘውር ዘሎ ኣብ ታሕቲ ኣብኡ ኣብቲ ኢሜይልና ኣለኩም rpm2023 www.rpm2023@gmail.com ኢልኩም ክሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኮመንት ቦታ እውን ክተስፍሩልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኩሉ ንኽባፃሕ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ተሓባበሩና ኣብ ታሕቲ ብንገድፈልኩም ሊንክ ብምጥዋቕ ኣባላት ወይ ድማ ስድራ ቤት ናይ RPM ከከም ዓቕምኹም ክትኮኑ ከም ትኽእሉ ድማ ከተባባዓኩም ይፈቱ ክቡራት ኣጋይሸይ ጳውሎን ሳሚን ናብ መደብ ጠመተና ደጊምኩም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም እንኳዕ ድሓን ፀናሕካ ኢሳያስ ተወልደ ዓደይ ኮታ ናይ ብሓቂ እዚኦም ድሓን መፅኦም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክብሪ ሂብካ ስለ ዝዓደምካና ነመስግነካ ኣለና ነዚ መደብ ትከታተሉ ከዓ ከነመስግነኩም ንፈቱ የቐኒየለይ Thank you ሳሚ ሕራይ እሱዓወይ ነዚ መደብ እዚ ይህን ምሂን ክንበሃል ባይታ ምፍጣርካ RPM በመጀመርያ ንዓኻ ቀፂልኻ ንRPM ከዓ ነዝም ባይታ ዝፈጢሮም ይህን ምሂን ዝኹሉ ጥፋኣትና ሰር ይህን ምሂን እዩ ይህን ምሂን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ መገዲ ፀሃያይ ይቕንስ እዩ ይህን ምሂን ነዘውትር ኩላህና ተዘራሪብና ኢና ሽግርና ንፈትሖ እንዳበልኩ ተኸታተልትና ከዓ ንዓና ብፅሞና ክተዳምፁና ክሰምዑና ዘይኮኑስ ክተዳምፁና እንተ ተጋጊና ከዓ ኣብዚኣን ኣብዚኣንስ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣርማ እንተ ኢልኩሙና ኩላህና ንኸውን ምቁርኩም ክትለሓስ Thank you ፅቡቅ ብጣዕሚ ጌጋ ክህሉ ክእል እዩ ጌጋ ከዓ ብሃናፂ መንገዲ ክንተኣራረም ንኽእል ኢና ናይ ምብህሃል መደብ እውን ስለዝኾነ ኩልኩም ተኸታተልትና ከምዚ ሓውና ፓውሎ ዝበሎ ክትእርሙ መሰልኩም እዩ ስለዚ ናይ ሓባር ጉዕዞ ናይ ሓባር ዕዮ ኢና ንገብር ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ ደጊምና ምክትታልኩም እንዳፀዋዕና ፓውሎን ሳምን ከምቲ ትገብሮ ዘለኹም ናይ ቃኘው ትዕልልዎ ዘለኹም ዕላላት ኣብ RPM ይከታተሉ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ንህዝብና ዘይፈልጦ ተፍልጡ ኣለኹም ኣብ ዘለኩም ተራ ናይ ብሓቂ ዓብዩ እሞ ኣዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ ብስም ተኸታተልቲ ቀፅልዎ ድማ ክብል ደሊ ኣብቲ ዙርያኹም ካልኦት ኣብኡ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ተተረኺቦም እውን እንዳመፁ ክድርዕልኩም ትስፉ እየ ብምቕፃል እምበኣር ናብቲ ሓደ ሓደ ክንበሃሃለሉ ሓሲብና ዘለና ክንኣቱ ብቐጥታ ፈለማ እስኪ ከም ነበርቲ ካናዳ ኣነ እውን ከም ነባር ኣሜሪካ ንሕና ኩልና ማለት እዩ ብውልቅና ይኹን ኤርትራውያን ብሓፈሻ ኣብ ስደት ከመይ ኢና ንነብር ዘለና ገለገለ ሰባት ኣብ ስደት ብምህላውና ዘማርሩ ንሰምዕ ኢና እሞ እስኪ እቲ ምምራር ብኸመይ እዮም ዘማርሩ ከመይ ከነነብር ኣለና ኣብ ስደት ንዝብል ካብ ውልቅኹም ጀሚርኩም ብሓፈሻ ምናልባት ገለገለ ናይ ወረቓቕቲ ሽግራት ይኹን ገለ ክህልዎም ይኽእል እዩ እሞ እስኪ ከመይ ንነብር ኣለና ኣብ ስደት ንዝብል ሓደኹም I think ትጻዕዳ ጭሕሙን ቁሩብ ናይ ክብርን ታሽ ስለዘለዎ ፓውሎ ብኣኻ ተጀመርና ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ የቐኒየለይ ሰዓወይ ክቡራት ተኸታተልትና ኣቕሬታ ግበሩለይ እዛ መብራህቲ ስለትሕይለኒ ደላስ እዚኣ ፈውሲ ፀሓይ ዋላ ተኾነት ፀሓይ ከዓ ጓል ብርሃን እንድያ እዚኣ ደቕደቕ ከብላ እዛ ዓይነይ ቁሩብ ክሳይ ትኾነኒ ኣቕሬታ እንዳሓሶትኩ እየ نانا ساقم يلن باولو أبزي قد ما خام برهت تلي عين خاخ وقع كاي خليو وزلنا يرد عني يو سلازي ساقم يبلون نالباتهم دك أسمرار خما خا فرار أبجزا غيرو خيب لغات راح تسكف بمر باي سكفات يلن thank you عراي هلاوينا
نحنا لهم معلتي نزمده بزي كم كنسر حدا لنا نقاله سولو دلنا سموخان سب كوينا ينا خنفرد سب كوينا خنفرد ندحر كوينا خا ناي سب او نغرينا خنقبر مغنياتهم حجنا ابنتا كوعسو فرد تيلكانس ارسنال تيفوزو تخوينا ارسنال كوينا يخفرد ابوليتيكا ارتراو تخوينا ارتراو كوينا يخفرد نمس اثيوبيا حجي قوميتات دي كنا نحنا السب كوينا نحدا سبسي انتا يدليو حدا سبسي نخنبر ابز عالم سقمي نود سب نمجمريا غيزه دليو ولد مساله محدران سيكوريتين فاينانسين ولد مساله مسبخيه شفنا بيلكا بچرق غبر بيلكا ما حدر مسبل كايو مموق مساله سيكوريتي مسسمعو محدرو مسرخبه فاينانس كاتدولي تاخذ دخات تامي السخاسال سيتي يتغبرو ازين سلسته قدامنت مسرتاو نود سب زدليعين ازين ينا خان حنا نامن زين نود سب كركب الله زوم حواتنا زوم حزبنا زي حزب عالم زين سب قدن كركب الله وينا ينا نمقت ازين كا ابزو وصا مسمصانا بحق يرخيبنا يانينا صبوغينا دلنا مخنياتو كل جزء ابزو اوبر بلوم كما يرخيب كايو كندا بلو نموش بتعم صبوغ حقوسي كندا ممصاي مخنياتو نت برهان ددنق صلمات دفلتيو قتل باولو الراي اب سلسته حدا قول عولد مساله سلسته نغرات يدليو اذن سلسته نغرات زياتن ولد مساله محدران سيكوريتي فاينانس ندليو ولد يلچاچ يلو مسبخيه نما حدرو ጨርቅ ጌርና ጠቅለል مسبلنا حقوق مسبلنا سيكوريتي سمع دحنت سمعو كومفورت سمعو اوا خلو خاشعو خا فاينانس كا كوبدو خات تامي يدليو مغبي ذاتو نمتفولو ودي كابخاتن كابزد كوين وصن حفرحاتن يغالاغل مالتي نود سب زين سلسته قدنت يندليو محدرا فاينانس مغبي محدرا سيكوريتي فاينانس زين سلسته سلددليو كل جزء زين دليو خا ود سب كلا حدن تحت ندبل حجنا بزعد ممصانا نزين دلينا ينا متينا مخنياتو اب عدنا زين سلستين زين كنرخبن سلا زي كالناينا ابز عد مسمصانا وبرك سرح خلخ انتاي بلوني كما يرخب كيا كندا كتيخيدو بلوني وبتعم فوتو بلو صبو مخنياتو منالبات نعاخاتكم اتتصلمات دفلت ان برهان ددنق برهان كتبنقو نحركم كتصلمات كتفلت عليك حجي نحنا خات ما صاصانا سلد بنفولطو نزل كندا درخبنا يعدل ازيناينا نمسغنو ازيناينا تمسغن نبل دلينا يو خاينا منمص جن نزاربو قالات الله كل غيزه دغونه يعرف تيغلملتات كلا انت خاصه كندا عدي لملم كل لي كندا عدي لملم كل لي دالك بوست تقبر شخا لملم روبان داختك زيادو عد سبيا ازي لو قلبلوني اتم حوات تتزاربو قالات فلوتو صديقكم مالكم زرع عدي يبلو عدي سبي زبلوني دحارا يصنحون كا نصبحيتوها هذا اولشا حويكم صودي لي باخ فرملي جروب 5 بلاكا نابد صلاغا يا عد انت كتقبري لك تمصول لخا نعفا ديت عامل حجي اغزابير املاخ اتنزارو بوي نزور اوينا ننبر اغزابير مسكن اذا عدس صبو غيرنا عنا تقبلنا كندي حاليت لنا بزعدي كلنا تسمامعنا فرادادينا إنا نخيد كم زاد درايف ابزاد صرغا كيف ديستانس غيرنا درايف نقبر كلنا كتخبابيرنا خبزا كندا نبرالنا مس حوي مس ودحتني مس ودحاو بوي غنا بعدنا من بارتس عيننا كلنا فناطير كنا نابزس قام بتصح كوينا حجز عدس كنو مسغنو لنا بعلايه كاين واحد هراي صبو باولو من البات ناب سامي خيدي انت اينا نبزلنا سامي
أنا أب أمريكا نسمع أب كندا قالوا تحواتنا إرفاويون أب أمريكا كندا بزحات نبرو أو أوروبا كمين نبر لنا هجي بمنصر حقاويان نبر تخوينا كمين نبر زلنا لك خمتي باولو هلو تصنحي تمحدرا ناي جنزب ناي فاينانس ناي قلت صبو جنزب حدا قابتهم مسرتاوين نقرات كوا يكون منبر دك سبات بمهلاو جنزب وي رخبت ديو زتمن حدا تاي زدلينا جنزب زدلينا ولا خلق نسيسيتي قالو ايو لك عيو هاجركا حزبخا بتسبكا منفاق كله يخيليو ناي ورقاقات تصقم نزي بلو اب اوروبان امريكان كندا منبرنا مستي ابوش تعد زلو حزبنا يندنصاصر ديو ገለገለ ጽቡቅ እና ነበሩ ከማረሩ ተሰምዕ ኣብዞ ኮይኖም ድላዮም ኣብ ካናዳ ዘሎ መንግስቲ ካናዳ እንዳጸረፈ መሰሉ እንዳተሐነወ ኣብ አሜሪካ ዘሎ ከምኡ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ እውን ከምኡ ስለዚ መንበርና ብፍላይ ነቶም ሕጋውያን ሰባትሲ ከመይ ኢና ዘለና ከነማርር ከግባአና ድዩ እንታይ ክትዘድልየና እሱ ጽቡቲ ኣርእስቲኻ ኣልዒልካ ናይ ብሓቂ ስፍሕ ዝበለ መብርሂን መግለጽን ዘድልዮ ኣርእስትን ዲዚ ፓውሎ ጀሚሮ ሎቲ ጉዳይ ሕጂ ኣነ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ካናዳ ኣብ ኤድመንተን ይቕመጥ ከም ምህላው ይመጠን ኣብዚ መጽየ ድሰኣንክዎ የለን እቲ ብዓደይ ድሰኣንክዎ ሴኪሪቲ እቲ ብዓደይ ድሰኣንክዎ ወፊርካ ሰሪሕካ ኣቲኻ ምእታው እቲ ኣብ ዓደይ ድሰኣንክዎ ደቂስካ እፎይ ኢልካ ምሕዳር ምስ ቤተሰብካ ምንባር ኣብዚ ግን ነታ ንእሽተይ ዝመስረትኳ ሓዳር ምስ በዓልቲ ቤተይን ምስ ሰለስተ ደቀይን ሰላም ይነብር ኣለኹ መኒኻ እውን ድብለኒ የለን ወፊረ ብሰላም ይኣቱ እዚ ካናዳ land of opportunity ክበሃል ካል ኢንፍራስትራክቸር ኩሉ ሙሉእ እዩ ናይ ጥዕና ብነፃ ካልእ ብዙሕ ሓለፋታት ይግበረልና ስለምንታይ እንተልና ሰብ ብምዃነ ይጥራሕ ኤርትራዊ እዚ ዓረቢ እዚ ካሊዩ ተባሂሉ ዝፈላለየላ ዓዲ ኮነትን ብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ንመጽእ እሞ ሓደ ኮይና ከዓ ንነብር ስለዚ እዚ ሓለፋ እዚ ናይ ብሓቂ ንዓይ ዓቢ ህያብ ይኽበሃል ይከኣል ደቀይ ናብለኹ ስድራይ ይዕብለኹ ይናብለኹ ብሓፈሽኡ ስለዚ ኣብዚ መጽኦም ዘማርሩ ኣለው ግና ካብ ውሽጢ ይኮነን ካብ ልቢ ይኮነን ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዘማርር እንድሕር ኮይኑ ሰብ ካብቲ ዝነበሮ ዝኸፍእ መጺሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ኣለዎ እምበር ዘማርር እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ብኸምኡ ክሪኦ ክፍትን ሕጂ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ከምቲ ዝደለኻዮ ከየጋጥመካ ክእል ኮይ ግን ህይወት ከምያ ህይወት ዓቀብያ ህይወት ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ እያ እስኻ ኢኻ ክስዕራ ዘለካ ነታ ህይወት ስለምንታይ ጥዕና ተሂቡካ ወፊርካ ክትኣቱ ኢኻ ብኸምኡ ኢኻ ከዓ ንህይወት እትስዕራ ስለዚ ነዚ ዘይንገብር እንድሕር ኮይና ዘይንፅዕር እንተኮይና ኮምፕሌን ነብዝሕ ሽዑ ነቲ ሃገር ነላግበሉ ነቲ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ግን ኣለኮ ግን ናብ ነብስና ናብ ኤርትራውያን እንድሕር ተመሊስና ክንመጽእ ከለና ባዶ ኢና ንመጽእ ወላ ሓንቲ ባክግራውንድ ደይብልና ንመጽእ ንምንታይ ተተባሂሉ እቲ ኣቐዲምና ዝጸናሕናስ ኦኬ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተረኺቡ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዳሕረዋይ ሻዕብያ ምስ ኣተው ጀሚርካ ካብ 91 ዘሎ ግን እቲ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል እኳ ተዓፅያ ስለዚ እቲ ናይ ትምህርቲ ዝበሃል ዕድል ኣይተረኽበን ናብዚ ክትመጽእ ከለኻ ወላ ሓንቲ ተወዳዲርካ እትዓብየሉ ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ ናብቲ ዝናዓቕ ዝበሃል ተራ ስራሕ ከም በዓል
ፅሬት ድማ መሰለን ካልእን ክትሳተፍ ግዴታ ኸውን ሕጂ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኣብ ህሉ ኩነታት እሞ ንርአይ ተማሃሮስ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ረኺቦም ዝተመረቑ ወዲኦም ዝወፁ እንተሪኢና መብዛሕቶም ኣበይ ይሰርሑ ኣለዉ ተልኩም መብዛሕቶም ብሞዮኦም እኳ ኣይኹን ዳ እምበር ንሞዮኦም ዝመስል ካልእ ስራሓት ወይ ካልእ ፊልድ ቀይሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ርግፀኛ እየ ኣነ ስለዚ እታ ቤዝ ሒዞማ ስለ ዝመፁ እዮም እዞም ዳሕርዎት እንመፅእ ግን ዝመፅእ ዘሎ እቲ ቤዝ ስለ ዘይፀንሖ ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ኣቱ ሽዑ ከምቲ ዝሓሰቦ ከዓ ስለ ዘይጋጥሞ ተስፋ ክቆርፅ ካ ባህርያዊ ምክንያቱ ካበናይ ያደራዕ ካበናይ ውግእ ካበናይ ሓዊ ድወፃና ሕብረተሰብ ኢና ንሕና ትራውማ ኣለና እኮ ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ብሶት እቲ ናይ ውሽጥና ነንፀባርቆ ንደገ ነንፀርፅር ንበኣስ ምስ ዝኾነ ሰብ ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ፍወሳ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ክብል ፈቱ ነግረ መገደይ ማለት እዩ እሞ ደኣ ኣብዛ ዓዲ ውሕስነት ኣለካ ዶ ንዝብል ሕቶ ውሕስነት ብጣዕሚ ኣለንን ፈረቓን መን ኢኻ ዝብለኒ የለን ከም ስረየ እንታይ ደኣ ኢና በኺርና ዘለና እንተኢልኩምኒ ከም ሕብረተሰብ ይህን ምሂን ኣይንበሃሃልን ኢና ዘለና ኮሚኒኬሽን የብልናን ኢንፎርሜሽን ኣይንለዋወጥን ኢና ስለዚ እቲ ክንገብሮ ክንበፅሖ ዝግባአና ዝነበረ ካልኦት ዜጋታት ይወስድዎ ኣለዉ ንኣብነት በቲ ትምህርትና እውን ክንከይድ ተዘይክእልና ኣሎ እኮ ሓፀርቲ ኮርስ ትሬድ ወሲድካ ነገራት እኮ ኣብ ኦይል ፊልድ ገለመለት ዝስራሓሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ እኮ እዚ ኣነ ዘለኹ ንኣብነት ኣነ ፓውሎ ንቕመጣ ኣልበርታሲ ብኦይል ሃብታም ኮያ ፎርት ማክመርዶ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኦይል ካምፓኒ ዝስራሓሉ ኣብኡ ሰብ ሓዳር ዝነበረሉ ቦታ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ስራሕ ይበቃ ሕጂ ከይድካ ክሰርሕ ከኣል እዩ ብዙሕ ኣማራፅታት ኣሎ እንድሕር ኣብዚ መፂኻ ከምታ ክትዕወት እኳ ዋላ እንተዘይከኣልካ ተወሓደ ግን ንዓኻ ንነብስኻ በሊዕኻ ሰቲኻ ነቶም ዓዲ ዝፅበዩና ክሰድድ እንተኽኢልካ ካብዚ ዓበይ እንታይ ኣሎ ተመስገን ኢኻ ክትብል ኣለካ ውሕስነት ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘለዎ እንድሕር ሓንጎልና ስርሒናዮ እንድሕር ከም ሕብረተሰብ ይህን ምሂን ኢንፎርሜሽን እንተተለዋዊጥና ዘይነዓብየሉ ምክንያት የለን ናብ ኣፍሪቃ ድዩ ናብ ካልእ ድዩ ክትከይድ ተኾንካ መጀመርያ እኮ ወረቐት ኢኻ ክትሕዝ ኣለካ ወረቐት ሒዞም እቲ ናይ ዜግነት ሒዞም ዝኸዱ ኣለዎ እኮ ግን እቲ ውሕስነት ኣለዎም ድዩ ሎሚ ሰላም ሓዲርካ ውዒልካ ሰላም ከተሓድር ዲኻ ኮሽን ማርክ ወላ ሓንቲ ውሕስነት የብልካን ፓውሎስ ኣብኡ ነይሩ ኣብ ጁባ ሰርሕ ነይሩ ዋላ ንሕና ከዓ ኣብ ዩጋንዳ ስለነበርኩ ይፈልጠ እየ ናይ ብሓቂ ንፅዋሕ ክትስእሲ ናይ ብሓቂ ውሕስነት ዘይብልካ ኣጋጣሚታት ኣሎ እዚ ዝረኣናዮ ናይ ሱዳን ዘጋጠመ ሪኢኹም ኢኹም ካብ ሱዳን ሃዲሞም ንዩጋንዳ ከይዶም ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ምስ ዘጋጠመ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ገለገለ ከዓ ይሃድሙ ኣሎ ሕጂ ትማሊ ሕጂ እቲ ዝገርምሲ ኣብ ዩጋንዳ ወረቐት ምዕዳል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ተጀሚሩ ተባሂሉሲ ካብ ኬንያ ዲኹም ክትብል ካብ ካልእ ዝውሕዝ ዘሎ ንዩጋንዳ ህዝቢ መቁፀሪ የብሉ ስለዚ ክሳብ መዓሲና ከምዚ እንዳበልና ክንነብር ስለዚ ከን ውሓታ ዘረባ ከወዳድር ተኮይነሲ ምዝ ዘለኹሲ ማንም ዝወዳድሮ የብለይን ተመስገን ኢለ ሓድር ኣለኹ ይበላዕ ኣለኹ ይሰት ኣለኹ ነቶም ደይበልዑ ደይሰትዩ ብሕማም ድሳቀዩ ዘሎ ሓገዝ ዘድልዮም ሕብረተሰበይ ይሕዋተይ ኣሓተይ እውን በታ ዘላትኒ ከዓ ይሕግዝ ኣለኹ ስለዚ ተመስገን ክብል ይደሊ ይስሓወይ ከን ውሓ ኣራይ ፅቡቅ ሳሚ ይቀኒለይ ንእሽተይ ክውስኽ ኣብዚኣ ጳውሎስ ኣቐድም ኣቢሉ ሴኪሪቲ ፋይናንሻል ከምኡ ድማ ሓደ ውሕስና እውን የድልየካ እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ንክትነብር ግን ፓውሎ ገንዘብ ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ደቂ ሰባት ዘድልዮም ምስ ምኳኑ ሲ ደቂ ሰባት ብምህላው ገንዘብ ወይ ርክበት ድዮም ድዩ ዝትመን ገንዘብ ብምህላዎም ድዮም እቲ ክትመን ዝግብኦ ትረኽብዎ ዝግብኦም ሲ ብኸመይ ክረአ ዘለዎ ቅድሚ ገንዘብ ክመፅእ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ዶ
ኤርትራውያን እኮ ኡጋንዳ ሕጂ ክተቕሶ ፀኒሑ ሳሚ ኤርትራውያን ሃብታማት ኣለዉ ኡጋንዳ እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን ቅድሚ ገንዘብ ክመፅእ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣብዚኣት ክንእሽተ ገንዘብ ስለ ዘለካስ ፅቡቅ ትነብር ኣለካ ወይ መሰልካ ተሓሊልካ ኣለዎ ማለት ድዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰብ ክነብር ኣይከኣለን ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ከይዱ ኣብ ጁባ ከይዱ ነርካ ኢኻ ጁባ ከምዚ ክብሎ ፀኒሐ ሳሚ ሰብ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ መሊእ ኣሎ ገንዘብ ግን እንታይ መሰረት ናይ ኩሉ ነገር ዲ ገንዘብ ፅቡቅ ትሕተ ሕጂ ናተይ ንኣብነት ምናልባት እታ ናይ ቀደም ኢለ ገለፅክዋ ተሓሳስባ ሓደ ሰብ እዚአን ሰለስተ በይ እዚአን ደድልዮ እየን ካብ ምሕደራን ሴኩሪቲን ፋይናንስን ሕጂ እሳተን ግድነት እየን ደድልዮ ነቲ ሰብ ውልድ ምሰለ ግድነት ድልዮ ንክነብር ተኮይኑ ከዓ መግቢ ከድልዮ እዩ which means ፋይናንስ ዓቕሚ ናይ ክስታይ ክህልዎ እዩ ኢኮኖሚ ውሕስነት ካ ሴኩሪቲ ካ ክድልዮ እዩ ምሕደራ ካ ክድልዮ እዩ እዚአን ሰለስተ እየን ክብል ከለኹ ምስ ዓበኻ ገንዘብ ኣይኮነን መለክዒ ስደትና ብገንዘብ እንድሕር ሰዲድ ንገንዘብ ኢልና እንድሕር ኮይና ንሕና ውሕስነት ተትህሉ ነይሩ ዓድና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገባራይ ግራት ነናቱ ነይርዎ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ከዓ ናቱ ነይርዎ ፀጋታት ነይርና ኩላህና ቅድሚ ናፅነት ዝበሃል ቅድሚ ለውጢ ይኽብሎ ቅድሚ ለውጢ ኩላህና ንነብር ነይርና ኣብታ ዓድና እንታይ ኮይና ነናና ስራሕ ነይርና ነናና ስራሕ ስለ ደዓፀውና ክሰርሑ ትኽእሉን ኢኹም ወታደር ጥራይኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢሎምና ወታደር ክንከውን ከዓ ኣይከኣልናንካ ወታደር ጥራይ ክንከውን ኣይከኣልናን ወፂና ገንዘብ ግን ምንጭ ሓጎስ ምንጭ ደስታ ድዩ ንኣብነት እዞም ፃዓድዱ ብልዋ ኣላሲ ዓራሲ ድቃስ ኣይኮነን መዕረፊ ገንዘብ ሃሊካ ዓራት ትገዝእ ግን ድቃስ ከ መፀካ ዶ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ጁባ ኣለዉ ዕሩኽትና ኣለዉ ሃፍታማት ሚልዮነር ዝኾኑ ንፈልጦም እውን እዞም ሙሉእ ሰብ ኤርትራዊ ንፈልጦም ኣለዉ እሶም ከበዚ ሒዞሞ ደሎ ገንዘብ ከዓጊቦም ድዮም ቀሲኖም ድዮም ካልእ ሕማም ኢኻ መሊስካ ትውፅዎ ተመስገን እዩ ንዝኾነ ነገር ዘሸንፎ ህላዌኻ እዩ እንታይ ኣሎ መስለካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሽዑ ደለኻዮ ናብ መዓልቲ ሲ ከመይ ኣለኻ ንኣብነት ሃብታማት ኣለዉ ብጁባ ዓበይቲ ፕላሶታት ዘለዎ እንድሕር ዘይድቁሱ እንድሕር ኮይኖም ሲ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ናይ ቀደም ሃብታማት ኣብ ዓድና ነበሩ እኮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ትሪት ገብርዎ ነይሮም ትረፍዶ ሃብታም ክንዲዞም ናይ ሕጂ ደለዉ ዘይኮኑሲ ሓሙሽተ ገዛ ድካለያ እንድሕር ኣለዋካ ኮይነን ሲ ዓርቢ ባፂዕካ ትወርድ ነይሩ ምክንያቱ ሓሙሽተ ገዛ ድካለያ ኣለዋካ ውሑሳት እየን ሃብታም ኢኻ ኣብ ዓዲ ደሎ ዘመድካ ትምውሎ ካብ ዓዲ ድመፀ ንገዛኻ መስረሪ ኢኻ ኢልካ ትቦ ቁስ እንትኾነ ሂወት ደቅኻ ትዕቢ ደቅኻ ተምህር እዩ ነይሩ ህዝብና እኮ ኣብ ውሑስ እዩ ነይሩ ሕጂ እኮ ሚልዮነራት ኣለዉ ዶ ኤርትራውያን ወለዉ ግን ቀሲኖም ዝሓድሩ እታ ኣነ ድቐስና ተሓይሽ እታ ኣነ ደለኽዋ ናብራ ተሓይሽ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ካናዳ ብምህላወይ ፅባሕ ንግሆ ቲኬት ኣቁሪፀ ኣፍጋኒስታን ክኸይድ እኽእል እየ እዚ ሃብታም ኣብ ጁባ ደሎ ግን ብዙሕ ዋጢጣት ኣለዎ ሃብቱስ መለክዕ ድሌቱ ገሊፁ ይኮነ መለክዕ ድሌቱ ረኺቡ ይኮነ እንታይ ዳ እቲ ሃብቱ እንተ ተጠቐምካሉ እንተ ረባሕካሉ እንተ ዓረፍካሉ እዩ ሃብቲ እንተ ደይተቐስነሉ ኮንካስ እንታይ ክስታይ ኣለዎ በዚ ጋጣሚ ከማ ነዞም ኩሎም ሃብታማት ክፅውዕ ድደሊ ኣነ ነዚ ፀጋኹም ነዚ ሃብትኹም ኮፍ ፊልኩም ናብ ደቅኹም ናብ ደቂ ደቅኹም ድሕር ከመሓላልፍዎ ኮይኖም ክሕጉዙና ይደለዎም ሰብ ምዃን እዮም ክሰርሑ ደለዎም እየ ድብል ሰብ እንድሕር ኮንካ እኹል እዩ እየ ድብል እስከ ሳምኻ ብዝያዳ ኻ እስከ ሕራይ ዳርጋ ሓንሳ ፀቂጥና ኣላ ኢና እዚኣ ካልኡን ኣለና እንድዩ ዛዕባታት ንዘራረበሉ ትኽክል ገንዘብ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ኩልና ንሰማማዓሉ እዩ ግን ንኣብነት ኣካም በዓል ኤርትራ ሃገርና ሲ ገንዘብ ንክትገብር ቁፅሪ ሓደ ገንዘብ ሃሊካ እውን ሰላም የብልካ ናብ ኤርትራ ሕጂ እንታይ እያ እታ ነጥቢ ግን
ገንዘብ ንኽትገብርውን ሰላም የድልየካ እዩ ገንዘብ ንኽትገብርውን ትምህርቲ የድልየካ እዩ ገንዘብ ንኽትገብር ዕድላት የድልየካ እዩ ሕጊ የድልየካ እዩ እዚ ኩሉ ክህሉ እንከሎ ኣይፅላእን እቲ ገንዘብ ምህላው ገንዘብ ሃሊብካ ግን ውሕስነት ተዘይብልካ ሰላም ተዘይብልካ ቀሲንካ ሳማዕ እንተወጥቕሶ ነርካ ወፊርካ ብሰላም ኣቲኻ ገዛኻ በሊዕካ ሰቲኻ ሰላም እንድሕር ደቂስካ እዚ እቲ መሰረታዊ ወዲሰብ ዘድልዮ ሓደ ነገር እዩ እሞ ምናልባት ንእሽተይ ክትውስዶ ዘድልኻ ዕድል ክበካ ክእለ ተዘየለ ምስታ ትቕፅል ሕቶ ክተተሓሓዛ ትኽእልኻ ሳሚ ድሓን ክትውስኸላ ትኽእልኻ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግር ሕጂ ናብራና ኦፍኮርስ ኣብ ደገ ዘለና ሰባት ከመይ ንነብር ኣለና እዩ ነይሩ እቲ ሕቶና መሰረታዊ እቲ ብሰላም ተሲኡ ወፊሩ ዝኣቱ በሊዑ ሰቲ ዝደቂሱ ዝሓድር ፅቡቕ ኣለና ምናልባት ግን ሓደ ሰባት ሽግር የብሎምን ማለት ግን ኣይኮነን ናይ ወረቃቕትን ናይ ገለን ሽግራትን እንድሕር ሃልይዎም ኦፍኮርስ ፀገማት ከም ዘሎ ይርድኣና እዩ ንሱ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ንዓኻ ክሓት ዘብቅዓኒ እሞ ናብ ናብራት ክንምለስ ሳሚ ናባኻ ከምፃ እዚኣ ከዓ ሓዳርን ምዕባይ ቆልዑትን ዝምልክት ኣብ ዳያስፖራ ወይ ኣብ ደገ ከመይ ይመስል ሓደ እንታይ ብልጫታት ወይ እንታይ ከጉድለታት ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ያ ቴንክ ዩ እሱ እንታይ ንመስለካ ኣብታ ናይ መጨረሻ መዛዘሚት ክገብረላታ ልዕልና ፀንሓና ኣርእስቲ ማለት ገለገለ ክንሰምዕ ቀኒና ውሕስነት ኣብ ኣፍሪቃ ይደሎ ኣብዚ የለን ዝብል ዘረባታት ክጋዋሕ ሰሚዕና ኣለና ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ኣነ ከም ለበዋ ነብስና ኣይነታልል ኣቱም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ምናልባት ነዚ ከነመዛዝን ክንክእል ኣለና ውሕስነት ስለዝሰኣና እኳ ኢና ናብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ንመፅእ ዘለና ስለዚ ናብዚ መፂናሲ ውሕስነት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኢልካ ክትከይድ እንከለካ እዚ ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለዚ ንዝኾነ ክንጥንቀቕ ይግባእ ካብታ ሃዊኽና ገለገለ ስጉምቲ ምውሳድ እውን ዓዲ ክንውዕል ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ዝዛረብ ቁኒዒ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ከዓ ስቕ ድበለ ድማ ኣይፈልጥኒ ወይ ጌጋዩ ማለት ከምዘይኮነ ፈሊጥና በዚኣ ክንሕዛ ሓደራ ማለት ክለበው ይፈቱ ቀፂልካ ዘሓተትካያ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ከዓ ኣብዚ መጀመርያ ሲ ቃል ኪዳን ክበሃል እንከሎ ሰብኣይን ሰበይትን ክሳብ ግዜ ሞቶም ውዕል ዝኣትውል እዮም ውዕሊ ከዓ ሰብ ምስክር ካህን ድዩ በብቲ እምነትና ኣምፂኻ ምስ ምስክር ኢኻ ውዕል ተኣቱ እቲ ውዕል ክፈርስ ተኮይኑ ባዕልኻ ይኮንካ ተፍርሶ ምክንያቱ ሰብ ጌርካ ብስርዓት ውዕል ስለዝገበርካ ውዕሊ ከዓ ስኢልካ ይኮነ ንፈርስ በቲ ብሃይማኖታዊ እኳ ደኣ ተሪኢኻ ከማን ክፈርስ ኣይግብኦን እዩ ስለዚ ናይቲ ፍረ ኪዳን ከዓ ናይቲ ፍረ ሓዳር ድማ ቆልዑት ተፈሪኻ ሕጂ እቶም ቆልዑት ድማ ናብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ድሌቶም ይኸምፂኻዮም ብዘይ ድሌቶም ከዓ ክሳብ ዘምፃኻዮም ድማ ድሌቶም ክትገብረሎም ሓላፍነትን ጉብእን ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ነዚ ፈሊጥና ድማ እቲ ናቶም ዝሓቱና ከነተግብር ለይትን መዓልትን ላዕልን ታሕትን ንብል ብምንታይ ክልቴኻ ተመፃምቲ እንዳተራዳእኻ ማለት እዩ ቆልዓ ምዕባይ ኣብዚ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ምግቢ ስለዝሃብካዮ ማይ ስለዘስተኻዮ ኩሉ ዝቐረብካሉ ቆልዓ ትዕቢ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ስነ ኣእምራዊ ምግቢ ከዓ የድልዮ እዩ ምክንያቱ ካብ ገዛኻ ካብተያ ዘለዋ ድኣዘዛ ዘዝደለያ ዝቕረበላ ዓለም ንእሽተይ ዓለም ናብ ካልእ ዓለም ክበፅሕ እዩ ክወፅእ ምስ ዓበየ ሽዑ በቲ ዘጋጥሞ ክብህርር ይኽእል ክስንብድ ይኽእል ስለዚ ካብ ብሕጂ ናይ ምድላው ዓቕሚ ከነጥርየሉ እንተኮይና ክንምህሮን ቻሌንጅ ክገብር ከም ዘለዎ ክንሕብሮ እዩ ዘለና ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ ከምቲ ዝክብሎ ፀናሕኹ ይቕፅል ኣሎ ድዩ ኣብ ስደት ኣብዚ ዳያስፖራ እንድሕር ኢልካ ከምቲ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምኡ ይኮነን ዘሎ ኣብ ስደት ናይ ሓዳር ፋሕ ምባል የጋጥም ቁርቁስ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክሳብ እውን ህይወት ምሕላፍ እውን ትርኢኻ
ባዕሎም ነብሶም ዝቀትሉ ኣለዉ ንብፅዕቶም ማለት ዝቀትሉ ኣለዉ ብዙሕ ነገር እዚ ሕጂ ካብ ዜሮ ድመፀ ኣይኮነን ዜርካ ናይቲ ናይ ዝሓለፍናዮ ትራማ ይክበሃል ዝከኣል እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ክሓዊ ዘለዎ ነገር እንድዩ ክሓዊ ተኮይኑ ድማ ምክሪ ክንቅበል ኣለና ብፃይ ክህልወና ኣለዎ ይህን ምሂን ንበሃለሉ ዓርኪ ክህልወና ኣለዎ በይንኻ ዝፍታሕ ነገር የለን ኣጋጣሚ ዕድል ኣይገበርናን እዚ ነገር እዚ ኣበይ ክዓቢ ብምንታይ ክፍወስ ዝኽእል ነይሩ እንተልና ብኮሚኒታዊ ኣተሓሳስባ ሓቢርካ ብምስራሕ ከምቲ በብእምነትካ ከዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብያተ እምነት ኣብኡ እንዳተመኻኸርካ ሓድሕድ እንዳተጋናናሕካ እዩ ክእረም ዝግባእ ነይሩ ከምኡ ኣብ መብዛሕቱ ከምቲ ዝድለ ኣይግበርን ስለ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኮሚኒቲ ድበሃል ይምስረት እኳ እዩ ግን ነቲ ኮሚኒቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዝህልዎ ይገብርዎ እቶም ስርዓት እዮም ህግደፍ ማለት እዮም በዚ ከዓ ይፈላለት ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕጂ ይህን ምሂን ምበሃል ይተርፍ እሞ እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ጥዑም ምቁር ክንሱ እቲ ሓዳር ዝበሃል ናይ ብሓቂ በዳህ ኮይኑ ናይ ፈቆዶ ማለት እዚ ኩሉ ቤት ፍርድን ካልእ ምፍልላይን ፍትሕን የጋጥም ኣብዚ ሕጂ መን እዮም ዝጉድኡ እንተይልካ ቶም ቆልዑ እዮም ቶም ቆልዑ ናይ ብሓቂ ሕማቅ እዩ ዘጋጥሞም ሕጂ ንኣብነት ምስ ሓንቲ ሰብ ትማሊ ይዕልል ነይረ ብዛዕባ ናይ ኣተዓባብያ ቆልዑ ናይ ሓዳር ኣተኣላልያ ብዛዕባ ከምኡ ደሓን ድኾነ ኣፍልጦ ዘለዋ ጓል ይዕልል ነይረ ትማሊ እንታይ ትብል ሰብኣይን ሰበይትን ሲ ሽሕ ግዜ እኮ ከምቲ ትደልዮ ኣይትኸውንን ኢኻ ምግሩፋት ኣሎ እኮ ኣብ ሂወት ዘሎ እኳ እዩ ግን እታ ዝኸፍአት ምስ ደቅኻ ኮይንካ እታ ኣደ ምስ ደቃ ኮይና ንሰብኣያ ተናይሹ እንተኮይና እቲ ቦውን ምስ ደቁ ኮይኑ ኣብ ቅድሙ እንዳሰምዕዎ ነታ በዓልቲ ቤቱ ዘናይሹ እንተኮይኑ ኣብዚኦም ተንቆልዑ ፋሕ ዝብሉ ኣብዚ ከዓ ቲፎዞ ሕዙ ወይ ምሰዲኦም ኸዱ ወይ ምሰብኦም ይኸዱ ድሓር ከምቲ ዝደለይዎ ከምቲ ዝሓሰብዎ ከዓ ከይጋጠመ ምስ ዘጋጥሞም ኣብቲ ሂወቶም ድማ ኣብ ሕማቅ ክወድቁ ኣብ ዘየድሊ ወልፊ ክፅመዱ ይረኣዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ክንጥንቀቕ ኢና ዘለና ዝብል ርእይቶ ትበኒ ነይራ ስለዚ ነዚ ዝመስል ኣብ ሂወት ግን ሓዳር ግን ቀሊል ኣይኮነን ይህን ምሂን እንዳተባሃልካ ብምክኣል እዩ ዝሓልፍ ክብል ክእል ይስሓወይ الرأي تبقى يعني اللي سامي نالبات باولو زي أختوصو عند حد اللي قال كيدان كمتي قدم أبها قرنان فلطو أمونغو 70 سبيتن قال كيدان مس أسوروسي بطعمي نحنا خنعب خلنا ناس فتحسي I don't know بطعمي وحدي نيروتي نفلطو مالتي أبز حج وان أبها قرنا كوانوي عمتات تقبرنا توصانا أبز دياسبورا خي كمي إيزولوتي ناي كيدان محلاو كومون أبز سامي قهوبات صنحي ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይምስማዕ ኣብ ቶም ደቅና ከውርዶ ዝኽእል ሃስያታት ከምኡ እንድሕር ጋብ ተፈጢሩ ከዓኒ ቶም ቆልዑ እውን ኣብ ዘይተደለየ ካልእ ናይ ኢንፍሉወንስ ክገብሮም ዝኽእሉ ወይ ተፅዕኖ ክገብርሎም ዝኽእሉ መሓዙት ክረኽቡ ክእሉ እሞኒ ኣብዚ እስኪ ንእሽተይ ናትካ ከዓ ርእይቶ ክቕበል ቴንኪዩ ይስሓወይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ካብቶም ዕድል ዘይረኸብኩ شعبية أتويلو سي كسايد قبرني كل نجر دكاي سقعبيه من عدل أي رخبكم حجي اتنجرت كل فحبتن سلاد تولنا كابت مسرت أبزي نبور ندحر تنبر كونكا زي قبور تقبر زي قبور ندحر تقبر على خاخم كاكا زي قبور كل جزء حق أو تفترة وسلا زي كونه قدني يخفرس حجي نبور ندحر كونكا جن قبوري خاتقبر زي قبور هيكون كاتقبر كل جزء نتوم قدمينا دلو ندار أخا خاتخيل نحنا عدنا قبرنا زا 33 ناي حجي دك 5 دلنا مبزعتهم عرقتي اب 45 قليم تمرعوا زي نبوري حجي توم عدل رغبنا كنولدن كنمر عند رغبنا خا دكنا خنعبيه ما كاننا حجي
ناي ودي يا خمسال كان تاي لأنه مسلك حد ودي بتعمي عسرت شمونت جيروس نعندهم سنة غفل أبسالهم نبي خمن بدك أسيقات غيد نمتى خبين خاتفوتو نعبز مسانة على إليه دا ديلني اتمساقا خونو تحسب جيزة كاب جيزة خا اسخا بخير كايخا كتقوبرون نقبع كاي قبر كان نعي تدلين نبركات مرتتا توستهني كاب مرتتا تمساني ازوكو بوي اللي تتفكر الكا اسخا تقوبرو دلخات جيرخ عند تخيل نيري هو تجيزتي أين بركان حجي قلنا عايقن 10 شمونت مسجوركو من البات بموبايل كوفي لمسحان تقول تعالوا لكين عيدس دبلني لني مسمع حزاي مسمزناي مستمعودات دي موالد مسوم تعالوا لكي دس دبلني مسلغاتكم سي بزرع خصاي قبرني نخلني التجيزة خاجن كتقوموا له نيركا زقاء أنا يكون بدلنيا من البات السقات بديلة تبل ناتكا قد يويلني حوك إيدولو مع سيدة ليه تسأل كم مسرت أبوه كله ولو بقدامي جلسنا ينير قال انت شو حدا ودع عركنا أبوه بجوانو ويحجرو تقول عتوليدو درجة بريخو أبوه ماتيو أبوه مسيلو بحسب إن كتقولوا بابا خشين دليلو الرأيلو نزق فتح من سبولنس كوفيلو ويودي أتا إلو مخنياتو انتاي كوين يخوف تبدلو مسديت راي سلد شيء نبره ادي يخوف الى خشين سلد راي تطوي الى خشين هيك على وايز مسدي خام عباي زودي نع خمس غير كايد شي ينيلو رأت قدلتات حجي كل جيزه ندتنا ابوكم كونوا مالنا ادكم كونوا مالنا كنحبر علينا كل جيزه تكال مفرق العس بقليل الراي كونن سبيخ تانص لك كند قالت تخاخ يكونوا قتل تخاخون مጨረሻ دي سمع دا زودي كم يغيرنا عركنت دو حزنا له نيرنا انا خم مجمريا كوينا عركنت مستوى ودنا في الحزن يرنا حدا خم يغير خسمعنا اقاطام خوينو بزعدي حدا ودي دوله لي مو بقلقله مسويتو تقراحنو نقعرق قلمتات كيده حجيت سبعي انتاي يقول انا كو بيد اوف دو غور كلكم غزا كايدو بيد اوف نعكم كغبر يدو مسو ما يوعدني نيرو بيد اوف كغبر تراك حزو برخاي نيرو شعو توعب ودو انتاي لنا ماما انا بتعمي ساكرفاي جراتنا بلاي جراوندنا محنبسينا قال كل نقدر كتوسد الناس ماما قدم انتاي انا تعبابي عبياتنا ابونا قنا نرينا نفلتنا دحرخم دينا نفلت طيلو ولا انت مولادو زي ترغمي لني أنا مو paid off كذا قبروا لكم نعقم قايله نحنا إلنا paid off كذا دلينا لنا إلنا no نحنا تقبلنا إن نحط الدلنا paid off كذا كنا نحنا دلينا لنا نحنا تقبلنا تينا كنت رغبت قبعنا أبجيزو إلني أبجيزو أمنتهم دكنا نقبروا لهم على نادينا زي أبجيزونا بساعتهم كابم سنة يوم بدليتنا ينام سنة يوم لنا زم سبازياتهم بدليتنا مسلدم سنة يوم كملو دت كنقبرنا نابنا تبعدنا دقينا نعبنيرنا جن حدا نجر حق دخون بوتا تدمرو جيزة تدمرو خوننتي حق دخون نت جيزة نتزل لنا زد لنا بوتا زد لنا خوننت زد لنا جيزة تنقل عنتاي دليلو أمبيرنا لك خمتم نتم قلعو دمتن غيرنا كنكيدي دغبانا إذا زي مسنا يا سبعي سبيت خا مسرتنا ينقيعو كنتصاورو دغبانا بحرياتنا كلتبب بينهم بحريات دلوبوم يو احد اب حد كون كاتكال مفروق العو كتجبر كامباني ولا وي درجت ولا تحدار متي خاد اللقاء دي سنه كانت بس الله قدنتي نتدي سنه كانت بقن بخمي حد فتحو قدامي بإرتراون معبل دليه دلو انا كل جزء دزاربلو انا نسلدي غبركو حجي مستمهركو سلد فولتكو مزررا كل له نغرات بغيزو خفتح له هو هلولو يبلو من الثالثي نابنت كما حنتي حكيات غون حد عركناس كوميدر حسر تراخيبو بسي وزع كوميدرس بخارتو الحجوة متي
تسخس كوميديري لا بتاع من صرصيرا تاسبيتو حد شعدان أنت ود كوميديري بحجر رقيبه لسي بس كوميديري متيس بخوي قال بيت فيت اللي بقى تقول فوتبول كو ابيا قلبتاتين نعنا دحنا بايليو نباي مصيو شعو مسوصه تليفون ببزح تدوللو انسقبل ترى ترقاقا عارف مستملس مشت حج بالكتيله كايدو مسكده انت قريت انا ده انت يبور دايم دو مخد اما انت ده ب10 تقرشس ناي 100 تقرش قوي غيركيا بقى اوكي يبلا مليسا سوري اندابلت كلمه حجي بحر مليسو دوللي امبا اتا باولس ولا نسوري دين كنو يدغبرو يدني بحر نو كما يمسلك انت سوري مسلتك السخا مليسيلكا اوكي حراي بيبي حراي شكوري حراي معاري حراي مفتح لبي الكاس حقوف عبيلكا اكسبت كم دغبركاي سقاقن حراي الكاس سقا نابز اللي حتى تمتالخا ابغصكا اي تملسن سلودور لي حسام مليسات وسقو دلاي دي و كم تقبل كاس حقوف عبيلكا غلص لاي دي حقوف عبيلو غلص مسبللاس اتا قوي وقت طويله حجي نسن بزح نخزارب هذا اللي يمسلني دلو نحنا قات بزح زربخا بزح سكك خوينا وسدنا له ግን እንታዩ ባህሪያቱን ኮም ደለና ፈሊጥና እንጻዋወር ይደለና ካላይ እዚ ትምርቲ ናይ ስነ ልቦና ክንካታተሎ ይደለና ኩላና ሞባይል ደይብሉ ኩላና ዩቲዩብ ደይብሉ ይብልና ክንሰማዕ ኣለና ክንሰማዕ ካ ዘይኮነ ክነድምጽ ኣለና አድሚጽና ይኻ እንተ ድሚጽካዮ ካ ድጽኻድ ስቆረካ ሕጂ ንሕና ማዓት ናይ ሓዳራት ኮይና ይኮና ግን ድኸሰርናዮ ክሳራ ኢና ንምጾ ደለኹ ኣነ ምክንያቱ ደቅና ናህና መሰረት እዩ ንሕና ኢና ሓጎስ ከዕበያ ትርከብ ኣብ ደቅኻ ጽቡቕ ድግሪ ክሰቅል ከሎ ገለ ጽቡቕ ቦታ ክበጽሕ ከሎ ኣዝኻ ትሕጎስ በዓልካ ድግሪ ሰቂልካ ግን ኣይትሕጎስኒ ኢኻ ክንድታ ናይ ወድኻ ኣብ ደቅኻ ኢኻ ትረኽባ ትሓጎስ ንደቅኻ ኢንቨስት ግበር ንደቅኻ እቲ ኩሉ ነገር ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፀጋታት ኣሳትፎ ሽዑ ሞይኦም ከኣለልዮም ከኣሰም ከዓ ብርቂ ክኾኑ እዮም ሰልዲ ገዲፍካሎም ብሓደ ለይቲ እውን ሓሽሾም ከጥፍዎ ክእሉ እዮም ኣብ ርእሲኦም ንደቕ ክብል ድደሊ የቐኒየለይ هراي قلنا لي ازي مهاري صبو ابنت እንዳገበርካ አቀሚጥካልና ኣለኻ አርእስቲ ሕጂ ቅይር ከነብል ሳሚና ባኻ ክመጽእ ድሓሩን ፓውሎት ምላአሉ ትኽእልኻ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ሃገርና ዘሎ መላኺ ኣብ 2018 ተደሚርና ምስ በለ እቶም ብተለምዶ ደገፍቲ ንብሎም ተመለኽቲ ንሳቶም እውን ተደሚሮም ዓመ ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል መታለሊ ፕሮፓጋንዳ አልዒሎም ምስ ህዝቢ ትግራይ ጽምዶ ኣመኽንዮም ምስ ሕወሓት ተጻሚዶም ብፍላይ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ተመለኽቲ ድማ ኣብ ምዕቡል ሃገር ኮይኖም ተደምሮም ይድመሩ ተቐነሶም ይቕነሱ እንተጸመዶም ድማ ይጽመዱ ክሳብ መዓስ እዮም ሕልንኦም ክሸጡ ሓደ ብሓቂ ህዝብና ውሽጢ ሃገር ዘሕልፎ ዘሎ ስቃይ ዘይርድኦም ኮይኑ ድዩ ኢልኩም ተሓስቡ ኣብዚኣ ሳሚና ዓኽ ዓድል ክበካ يا ጽብቕቲ ዛሕቶ ምዝናይ ለንቅነ ዝረአ ዘሎ ብልክዓ ትኸይድ ምክንያቱ ድማ ከም ሕብረተሰብ ድማ እቲ ክትቅጽል ተኾንካ ከም ሰብ እቲ ዝሓለፍካዮ እንታይ ነይሩ እንታይ ተጋጊኻ እንዳኣረምካ ብኡ እንዳተማሃርካ ክትከይድ ከለኻ እዩ ሕጂ ኣብዞም ምናልባት እዞም ደገፍቲ እኳ ንዖም ትበቅዕ ኣይኮነትን በፍጹም ዝድግፈካ ተኮይኑ ሰብሲ መኽረካ እዩ ክትጋገ ከለኻስ ገይጋ ኣለኻ ቁኑዕ ክትከውን ከለኻ ቁኑዕ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዘጣቕዓልካ ኮይኑ ድግፈካ ይኮነን ዘሎ ይፅድፈካ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዝኾነ ርኢናየና ኣብቲ እዋን ተደምረናል 2018 ኣቢሉ ተደምረናል ክበሃል ከሎ ተደምረናል ተደሚሮም ሕጂ ሲ ሽዑ ግዜ ኣምሓርኛ ደርፊ ክሰምዕ ኣብ ገዛኻ በቃ ብጎብ ዓይኖም ጥምቱኻ ዝነበሩ ኣብ ገዝኦም ተኮይኑ ዘይፍቀድ ኣምሓርኛ ክትዛረብ ደይሕሰብ ዝነበረ ግምጥል ኢሎም ተደምረናል ምስ ተባሃለ ተደምረናል ተባሂሉ ከዓ
ቋንቋ አምሓርኛ መሃሩና ባ ናይ አምሓርኛ ክጥዕም ናይ ንዋይ ደበበ ዶ ናይ ኤፍሬም ታምሩ ዶ ክብሉ ጀሚሮም ሽዑን ኣብዚያ ግን ዝኾነ ነገር እቲ ስርዓት ብዝበለካ ትኸይድ ተኾንካ ሰብ ኣይኮንካ ምክንያቱ እንድሕር ክንድመር ኮይና ዳ እሞ ዳ ንምንታይ ዳ ኣሉ ዳ እዚ ኩሉ ስቃይ እዚ ኩሉ 30 ዓመት ገድሊ ንምንታይ ዳ ኣድሊ ዳ ተፈሊና ናጽነት ያይ ተባሂሉ ናጽነት ሓራ ሉላዊት ሃገር ተባሂሉ ኦኬ ሞዳ ንምንታይ ዳ ሕጂ ክንድመር ተደልዩ ኢሉ ዝሓትሲ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ንሕና ግን ደለይቲ ፍትሒ እቲ ሽዑ ናይ ብሓቂ ትደመረና ክበሃል ከሎ ሰላም ክበሃል ከሎ እዚ ሓሶት እዩ እዚ ዝድመርዎ ዘለው ጀስ ንህልቂት ሓደ ሕብረተሰብ ተባሂሉ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ድማ ንህልቂት ህዝቢ ትግራይ ነይሩ ብስም ብምስምስ ወያነ ማለት እዩ እቲ ጽልኢ ከምኡ ኢሉ እንዳተሃነፀ ዓቢ ነይሩ ነቲኦም ትማሊ ኣምሓራይ ኣድጊ ቻበሎ ንዓወሽ በሎ ኢልካ ትደርፈሉ ዝነበርካሲ ምስኦም ሓቢርካ ኢትዮጵያ ሃገራችን ኢልካ መዝሙር ክዝምር ሼም ዝሕፍር እዩ ኣረ ክሰልጡ ከዓ ንምግምጣልሲ ክሰልጡ መዓት እዮም ብጣዕሚ በቃ ግዜ ዘለውኒ ኣይሓፍሩን እዮም ከዓ ናይ ብሓቂ ትፍጥረሲ ሰብኣውነት ኣፍኢ እዩ በቃ ስለዚ ዋይ ክብሉስ ይከኣል ነይሩ ግን ኣይብሉን እዮም ኣይንፅበዮምን ኢና ከዓ ዋይ ኩሉ ግዜና ንሕና ንብሎ ኣለዉ ስለምንታይ ንሕና ብሓፂሩሲ እሶም ኣይኮኑ ደገፍቲ ብሓቂ ተኮይኑ ንሕና ኢና ደገፍቲ ቦታኦም ንሕና ኢና ምክንያቱ ነቲ ስርዓት ክጋገ ከሎ ይጋገሎ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ከዓ ኣጋጣሚ ዕድል ኣይገበርናን ከዓ ኩሉ ስርሑ ከዓ ጌጋ ኮይኑ ኩሉ ስርሑ ፀረ ህዝቢ ኮይኑ ኩሉ ስርሑ ንፅንተት ፍጥረት ኣዳም ዝተጠንሰሰ ኮይኑ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከዓ ንሕና ንቃወሞ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቲኦም ኣምሓራይ ኣድጊ ቻበሎ ዝበልዎም ምስኦም ተደሚርና ኢሎም ከዓ እንታይ ተገይሩ ከዓ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ከዓ ለንቅና ክግለጽ ቀኒዩ ርኢኹሞ ኢኹም ኣሜሪካዊ መን እዩ ሽሙ ጀፈሪ ኢፕሰን እሱ ሕጂ ትክክል ገይሩ ኣምፂዎ እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜኡ ኢልና ኢና እታ ናይ ስዑድያሲ 6-5 ውዕላት ተፈራሪሞም ምስተባሃለ ኦሬዲ እኮ እንታይ ከም ዘለዎ እኮ ተገሊጹ ነይሩ እኮ ገሊጽና ኮይና ኢልና ኮይና ኩለን ከዓ እተን ሓቂ ይመጽ ኣለዋ ስለዚ ናይ ኣብዚ ሓደ ምስላ ኣሎ ብልምድ ንብሎሲ ክልተ ሰረቕትሲ ኣብ ምክፋል እዮም ዝበኣሱ ድበሃል ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ክሰርቁ ከለዉ ተሓቢኦም ኩሉ ነገር ተፈራሪሞም ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ኣቢ ትሰምዑ ኣለኹም ገዱ አንዳርጋቸው እውን እንታይ ኢሉ ከዓ ሰሚዕኹም ኣለኹም ስለዚ ብዙሕ ነገር ይወፅእ ኣሎ ሕጂ ንዓና እዚ ድግማ እዩ ወላ ሓንቲ ቀደም ሓሊፍናዮ ፈሊጥናዮ ተዛሪብናሉ ነርና ኢና ኩሉ ሰብ ተዛሪቡሉ እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ደቂሱ ዝፀንሐ መበራበሪ እዩ ስለዚ እዚ ንረብሓና ድዩ እንታይ ኢልኩም ንረብሓና እዩ እዚ ኣትሊስት ነቲ ደቂሱ ዘሎ ደወል መበራበሪ ዝኾነ ዘሎ ኣይንፅላ እያ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኩሉ ይኸይድ ኣሎ ግን ከም ሕብረተሰብ ግን ዋይ ምባል ክንለምድ ኣለና ነይሩና ግን ዕድል ኣይገበርናን ዋይ ኣይንብልን ኢና ስለምንታይ ትበሃል ኣብቲ ናትና ዲክሽነሪ የላን ምክንያቱ ተዳሂልና ኢና ስለምንታይ ኢልና እንተሓቲትና እንታይ ተጋጥመና ስለንፈልጥ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ከዓ ምስኦም ከዓ ቀፂላ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ነብሶም ደኣ ወፂኡ ሓራ ወፂኡ ደኣ እምበር ብስነ ኣእምሮ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ማለት እዮም ልክዕ ከምቲ ሓደ ስእሊ ትዘውር ኣላ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ከምቲ ሓደ ፈረስ ኣብዛ ሴድያ ኣላ ምሽ ብጎማ ተሰርሐት ኣብኣ ተኣሲሩሲ ኣእምርኡ ተኣሲሩ ኢሉ ስለዝሓሰበ ጠጠው ኢሉ በኣ ልክዕ ከምታ ፓውሎ ብቐዳማይ ዘብል ኣነ ከምቲ ናይ ከባቢ ኣብ ኣስመራ ዕዳጋ ውዒሎም ስዋ ክሰትዩ ከለዉ እቶም ሰብ ዓረብያ ሰብ ፈረስ ሰብ ኣድጊ
ኣብቲ ኣፍ ደገ እንዳስዋ ኣብታ በቃ ኣብ እምኒ ድዮም ገለመለ ይኣስርዎ ነይሮም እዛ ኣድጊ ተኣሲረ ኢሉ ስለዝሓስብ ዝፈረስ ተኣሲረ ኢሉ ስለዝሓስብ እቲ ዋኑ ሰቲ ክሳብ ዝወፅእ ይፅበዮ ነይሩ ኣብኣ እዚኦም ከዓ ልክዕ ከዓ ኣእምሮኦም ተኣሲሩ ሓራይ ወፁን ነብሶም ስቲል ኣብ ባርነት እዮም ዘለዉ ስለዚ ተሓዝነሎም ኢኻ ነዞም ሰባት እዚኦም ብሓፈሻ ነቲ ናይ ፅምዶ ከዓ ንኸይድ ከዓ ምስቲኦም እዚ ወያነ ዓጋመ ዕጉምበሉ ማይ ሰቲኹም ጋሕበሉ እንዳተባሃለ ካብ ቀደም ዝተጠጀአ ዝዓበየ ፅልኢ ናይቲ ሕብረተሰብ ከምዚ ኢሎም ትማልቲ ማለት ሽዑ ከዓ ባዶ ለለዋ ለይብላ እንዳበልካ ነቲ ሕብረተሰብ ሙሉእ ዝፀርፍ ዝነበረ ግምጥል